बस कोशिश करते हैं इसको मुकम्मल करने की। ठीक है, काम सवाल करार पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब भी पढ़ेंगे, जम उसके बाद जो भी है वो भी पढ़ लेंगे। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا في الصباح زمزمة سنتك إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صباح أصلي جوابه مع العجاب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. जवाब में भी सवाल जवाब शुरू करेंगे, ठीक है, आजम गिराएंगे और उसके बाद वक्त ये भी आजम पे ले जाएंगे, ठीक है, ऊपर। असल में आजम ये है, ठीक, असल में जो आजम है उसकी अदायगी इस तरह है, जो अभी हम जवाब सवाल के जवाब में पढ़ेंगे, ठीक है। मसलन ये सारा आजम है, लेकिन जवाब सवाल की
दरुजों में इल्फन इसी तरह बयान किया है, ठीक है, लेकिन असलन ये जो आजम है, मसलन وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. क्या है जवाब असल में आजम है. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. خالص عجم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خالص عجم يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. इसका हदर सुना بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. أذان इसमें मजा नहीं करता बस इस तरह का मैं बनाना पड़ता है. अदान को इसमें मजा किया है सबक इस पर मेहनत करें. इसमें जो लाज़मी है इस मकाम में असली तो हर वक्त लाज़मी है हर मकाम का. ये जवाब महल आजम
ये वाला, ये तिलावत में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये असली। और उसके बाद एक जवाब माल आजम, इस पर खूब मेहनत करे, बाकी सारे सीख ले तो नूर बना, ठीक है। कल इंशाल्लाह मिश करेंगे, परसों निहावन पढ़ेंगे इंशाल्लाह।